Amos 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Serobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. The word of Amos, who was among the herdsmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel, and he said, the Lord will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the inhabitants of the shepherd shall mourn, and the top of Carmel will wither. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Thus saith the Lord, for the transgressions of Damascus, and for I will not turn away the punishment thereof, because there is Gilead with threshing instrument of iron. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga putri Ben-Hadad dimakan habis. But I send a fire into the house of Hazael, which shall devour the place of Ben-Hadad. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bekiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan, I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitants from the plains of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden, and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the Lord. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat, Gaza bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkat ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Thus saith the Lord, for the transgression of Gaza, and for I will not turn away the punishment thereof, because they carry away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the place thereof. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah, and I will cut off the inhabitants from Asdod, and him that hold the scepter from Askelon, and I will turn mine hand against Ekron, and the remains of the Philistines shall perish, saith the Lord God. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat, Tirus bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Thus saith the Lord,
for three tradition of Tyrus, and for I will not turn away the punishment to Edom, and remember not be brotherly covenant. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus supaya purinya dimakan habis. But I will send a fire on the wall of Tirus, which shall devour the palace thereof. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Edom, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengajar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memedamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. For the transgression of Edom, and for I will not turn away the punishment thereof, because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he keep his wrath forever. Aku akan melepaskan api ke dalam Teman, sehingga puri Bosra dimakan habis. But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palace of Bosra. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dan dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Thus saith the Lord, for the transgression of the children of Ammon, and for I will not turn away the punishment thereof, because they have ripped up the woman with child of Gilead, that they might enlarge their border. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai waktu puting beliung. But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palace thereof, with shouting in the day of battle, with the Thames in the day of war wine. Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya, firman Tuhan, and their king shall go into captivity, he and his prince together, saith the Lord.